अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल लैब की एडिटिंग कैसे होती है। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो इधर कलर पे सिलेक्ट करेंगे, ये कलर पे सिलेक्ट करेंगे। कलर पे सिलेक्ट करके हम इसका बैकग्राउंड को ब्लैक करेंगे। इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करेंगे। ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे। हम अपना न्यू टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। तो हम न्यू टेक्स्ट पे जाएंगे तो ये हमारा आ गया जी न्यू टेक्स्ट। इसमें हम कुछ नाम लिखेंगे, अभी कुछ टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट करके फिर उसके बाद आपको सारा कुछ बताएंगे कि एडिटिंग कैसे होती है, इसका कलर कैसे चेंज होता है, सारा कुछ जब इस तरह का कुछ नाम लिखेंगे। सॉरी, इस तरह का गोरिल्ला राइट्स इस पे लिख देते हैं, ठीक है, गोरिल्ला राइट्स। दोस्तों, इधर गोरिल्ला राइट्स का नेम लिखते हैं और गोरिल्ला राइट्स का नेम लिख के फिर उसके ऊपर हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसको फॉन्ट देंगे। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आ गया। अभी गोरिल्ला राइट्स आ गया है तो इसको हम फॉन्ट देंगे। अभी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ऊपर करेंगे, इसको फॉन्ट देंगे। कोई अच्छे वाला फॉन्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह का कुछ फॉन्ट देखें, ये अभी कितना प्यारा लग रहा है इस फॉन्ट में, ठीक है। तो इसको फॉन्ट दे दिया। अभी इसको शेडो करेंगे। ये देखें, इसकी सेटिंग में जाएं और यहाँ पे शेडो को अनेबल कर देंगे। अनेबल करेंगे तो इसके पीछे कलर पड़े हैं, जो मतलब इसके पीछे जो कलर सूट करता है हम उस कलर को इसके पीछे मतलब लगा देते हैं। जो शेडो में अच्छा लगेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाइट, ब्लैक, इस तरह के कलर साइड पे हम स्विप करेंगे तो सारे कलर आ जाएंगे। नीचे फिर इनकी एपेसिटी होती है, ब्लर रिड्यूस होता है। इसको फिर ये सेटिंग में जाके इसको स्ट्रोक भी करना है। इस स्ट्रोक में हम कलर एडजस्ट करेंगे, कौन सा कलर लगता है। ये ग्रीन वाला है और इस तरह का साइड पे स्विप करेंगे तो सारे कलर आ जाएंगे। जब प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो और भी कलर आपको बहुत सारे नज़र आ जाएंगे। और दोस्तों, अभी देखें, ये अभी ग्रेडेंट में जाएंगे, प्लस पे जाएंगे। इसमें 3-4 कलर हम सेलेक्ट करेंगे। जो 3-4 कलर मतलब 3-4 कलर में जो टेक्स्ट आता है उसमें हम 3-4 कलर बनाएंगे। अभी ये पहला कलर हमने रेड वाला सेलेक्ट कर दिया, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, रेड वाला क्लिक कर लिया। दूसरा हमने ये पहला कलर वो सेलेक्ट किया था, वो कुछ अच्छा नहीं था। अभी प्लस पे क्लिक करेंगे और न्यू कलर ऐड करेंगे। इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कलर में जाएंगे तो इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। अभी ये कलर आ गया तो इस कलर के बाद हम येलो कलर इस्तेमाल करेंगे। अभी ये दोस्तों देखें, 3 कलर अभी सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसको ओके करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपके सामने एक ही टेक्स्ट को हमने 3 कलर दे दिए हैं। तो दोस्तों, इसको हम क्लिक करेंगे और इसका जो है ना बैकग्राउंड अभी चेंज करेंगे। इसका बैकग्राउंड देखें, अभी कोई सा कलर इसके बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर देते हैं तो ये और ख़ूबसूरत लगेगा। इस तरह दोस्तों देखें कि आप इस तरह से लोगो भी अपने बना सकते हैं, जो कि मतलब कोई स्टेटस लोगो होता है या किसी भी गेमिंग लोगो या यूट्यूब लोगो, आप इस पिक्सल लैब से आप बना सकते हैं आसानी से।
تو اس کا ہم جو ہے نا بیک گراؤنڈ ایڈجسٹ کریں گے. جہاں پہ یہ ایڈجسٹ ہو گیا اس کی نیچے پینڈنگ لکھی ہوئی ہے, رائٹ پینڈنگ لکھی ہوئی ہے, لیفٹ پینڈنگ لکھی ہوئی ہے, تو ٹاپ پینڈنگ, بٹن پینڈنگ, اس کو ریڈیوس بھی لکھا ہوا ہے نیچے. تو یہ جو باٹم پینڈنگ ہے یا ریڈیوس ہے, اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ جو نیچے ہے نا, یہ اس کے بیک گراؤنڈ کے کلر بھی چینج ہو جائیں گے, اوپر نیچے سائڈ لیفٹ رائٹ اس طرح. وہ نا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مطلب کھل جائے گا, کسی جگہ پہ کلوز ہو جائے گا. تو یہ جو اس طرح کھل جائے گا. تو ابھی دیکھیں دوستو, ابھی ہم اس کو 3D کرتے ہیں, اینڈ 3D کو میں جا کے انیبل کر دیں گے. یہ دیکھیں اس کے جو پیچھے شیڈو نظر آ رہا ہے, تو اس کو شیڈو کو ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں. اس کی ڈی پاتھ کو ہم 1 پہ رکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ 2 پہ یا 3 پہ رکھ لیتے ہیں, 1 پہ رکھ لیتے ہیں. یہ 1 پہ صحیح رہے گا, کیونکہ 2 پہ بہت زیادہ شیڈو نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, باقی ہم ڈارکن نہیں رکھتے, تھوڑی سی رکھ دی ہے. تو ابلیک اینجل کو ہم کتنے پہ رکھتے ہیں دوستو, دیکھتے ہیں. جس جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائے اس جگہ پہ جا کے اس کو روک دینا ہے. 105 پہ ہم نے یہ ایڈجسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو نیچے آ گیا زیڈ روٹیشن. ابھی سیٹنگ میں زیڈ روٹیشن پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, زیڈ روٹیشن کو ہم چیک کریں گے. یہ دائیں بائیں اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, جس جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا چاہیں اس جگہ پہ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں دوستو, ہم اس کو ایڈجسٹ, ہمارا تو کام ہے کہ اس کو تھوڑا سا سیکھنا ہے. باقی اتنا زیادہ تو ہم نے نہیں کرنا ہے, بس ہم اس کو 0 کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ اس لحاظ سے اس کو روٹیشن کرتے ہیں جس لحاظ سے مطلب کہ کوئی یوٹیوب کا لوگو ہو یا فیس بک کا یا کسی بھی چینل کا لوگو ہو. تو ہم نے تو صرف اور صرف سیکھنا ہے تھوڑا سا. تو شیڈو میں جائیں گے, شیڈو میں جا کے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کریں گے. تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی اس میں جو ہے نا اس کا پیسٹی جو ہے تھوڑی سی کم کر دیں گے, کیونکہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا. تو اس کی تھوڑی پیسٹی کم کی ہے, تو تھوڑا کم ہو گیا ہے. ابھی ریزولوشن پہ آ گئے ہیں, اس کو انیبل کیا ہے. تو ریزولوشن اس کی نیچے کی طرف کی ہے, مطلب نیچے کی طرف. اس کو اوپر بھی کر سکتے ہیں, سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. جہاں آپ اس کی ریزولوشن ورٹیکل رکھتے ہیں اس کو ادھر ہی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. اس میں 3D شیڈو بھی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں دوستو, ہماری ویڈیو کتنا پیارا سا نام لکھا ہے, ہم نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے. تو